अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। हज़रत बहलोल सीरीज की तीसरी वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हज़रत बहलोल दाना एक बहुत बड़े आलिम दीन और अपने दौर के बहुत ही बड़े दानिश्वर थे। उनका असल नाम वहाब इब्न अमर था, मगर इनको बहलोल नाम से जाना जाता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी का निस्फ हिस्सा खुद को दीवाना जाहिर करते रहे। वो एक बहुत ही बड़े दानिश्वर थे, मगर किसी मसलहत के तहत खुद को दीवाना जाहिर करते थे और बगदाद के बाजारों में एक लकड़ी के घोड़े पर सवार होकर घूमते रहते और लोगों की इस्लाह करते रहते। तमाम शहर में बहुत ही मकबूल शख्सियत के हामिल थे। लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते और अपने मसले मसाइल उनको बताते। वो लोगों को बहुत ही बेहतरीन मशवरे देते और दीन इस्लाम के मुताबिक उनको नसीहत भी करते रहते। दोस्तों, मज़ाह और खुश मिजाजी इनकी शख्सियत का नुमायां उज़्व थी, जिसकी बिना पर लोग उन्हें बहलोल कहते थे, जिसका मतलब है इंतहाई सच्चा और खुश इखलाक इंसान। वो अक्सर लोगों की मदद करते और गरीबों और छोटे बच्चों से बहुत मोहब्बत रखते थे। अक्सर रात को वो अपने शहर के मुफलिस लोगों की खुफिया तौर पर मदद करके चले जाते और किसी को मालूम भी ना होता कि किसने हमारी मदद की है। अक्सर उनकी जहानत और दानिशमंदी देखकर लोग ये मानने को तैयार ही ना होते कि ये शख्स दीवाना है। ज़माने कदीम से हजरत बहलोल की हिकायत सीना बसीना चलती आ रही हैं और हमेशा हमें इनसे बहुत ही बेहतरीन और जिंदगी बदल देने वाले सबक हासिल होते हैं। तो दोस्तों, बिना कुछ देर किए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक ताजिर जिसका ताल्लुक बगदाद से था, खुरासान में 5 साल कारोबार करता रहा। 5 साल बाद जब वो वापस अपने घर आया तो अपने घर वालों के लिए बहुत ही नायाब तोहफे तोहफ और बहुत सा सामान लेकर आया। खुरासान से तिजारत के बाद उसको बहुत मुनाफा हासिल हुआ और अब उसके पास अच्छा खासा सरमाया मौजूद था। अब जबकि वो अपने घर आ चुका था और खूब पैसा भी कमा चुका था, तो इसने सोचा कि अब मैं अपने शहर बगदाद में ही कोई अच्छा कारोबार कर लूं। वो बगदाद के बाजार में निकल पड़ा और कई दिन तक लोगों से मशवरा करता रहा कि वो कौन सा कारोबार करे ताकि इसके पास जो सरमाया है वो दुगना हो जाए। उसकी बीवी ने उसको कफन या जेवरात के कारोबार का मशवरा दिया। कुछ लोगों ने उसको भेड़ बकरियों वगैरह के कारोबार का भी मशवरा दिया, मगर इसको कोई बात भी पसंद न आ रही थी। एक दिन सारा दिन घूमने के बाद जब रात को वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसको ख्याल आया कि क्यों ना मैं अबा वहाब से ही कोई मशवरा ले लूं। हो सकता है कि उसके मशवरे से मुझे कोई मुनाफा बख्श कारोबार मालूम हो जाए। तो हजरत बहलोल के घर गया। दरवाजे पर दस्तक थी। हजरत बहलोल ने उसका इस्तकबाल किया और उसको अपने पास बिठाया। उसने इंतहाई अदब से हजरत बहलोल से मशवरा मांगा कि वो किस चीज का कारोबार करे। हजरत बहलोल ने उससे दरियाफ्त किया कि तुम जो कारोबार करना चाहते हो, तुम्हारे पास कितना सरमाया मौजूद है। उसने बताया कि मेरे पास तकरीबन 5000 दिरहम मौजूद हैं। तो हजरत बहलोल ने थोड़ी देर सोचने के बाद उसको बताया कि तुम लोहे और कोयले का कारोबार कर लो। इस कारोबार में बहुत ही मुनाफा है और बगदाद के लोगों को भी लोहे और कोयले की बहुत जरूरत रहती है। हजरत बहलोल ने उसको कारोबार की मुकम्मल तफसील बताई। जब वो रात को घर गया तो उसकी बीवी ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें किसी कारोबार का मशवरा पसंद आया। उसने बताया है कि हाँ, मुझे एक शख्स ने कारोबार का मशवरा दिया है। तो उसकी बीवी ने पूछा कि किस शख्स ने। तो उसने कहा मैं उसका नाम नहीं बता सकता, मगर हाँ, वो लोहे और कोयले के कारोबार के बारे में बहुत ही ज्यादा इल्म रखता है और उसने मुझे इसके बारे में तमाम तफसीलात भी बताई हैं। मुझे लोहे और कोयले के कारोबार की खरीदो फरोख्त, ज़ख़ीरा करने के तमाम मालूमात और उसकी कीमत के हवाले से भी तमाम मालूमात उसने मुझे दी है। वो और उसकी बीवी बहुत खुश हो गए। उसने लोहे और कोयले के कारोबार में अपना सरमाया लगा दिया और 1 साल के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हासिल हुआ। उसके पास जितना सरमाया था अब वो दोगुना हो चुका था, मगर अब
لالچ اور غرور اس پر حاوی ہو گئے، اور اب وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اس کو لوہے اور کوئلے کے کاروبار کا مشورہ حضرت بہلول نے دیا۔ اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ اب جب کہ تم اتنے مالدار ہو گئے ہو تو بہلول کے پاس جا کے اس کا شکریہ ادا کر دو، کیونکہ اس نے ہی تمہیں اس کاروبار کا مشورہ دیا تھا۔ مگر اس نے یہ بات ماننے سے بالکل انکار کر دیا، اور وہ کہنے لگا کہ یہ کاروبار تو میری اپنی ذہانت اور میرے اپنی سوچ کی وجہ سے چلا ہے، بہلول کے مشورے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بغداد کے بازار میں نکل پڑا۔ وہاں پر اس کی ملاقات شہر کے داروغہ سے ہوئی، تو داروغہ نے اس سے سوال کیا کہ اتنی مال و دولت تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ وہیں پر حضرت بہلول بھی موجود تھے۔ حضرت بہلول پاس ہی ٹھہرے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، تو وہ کہنے لگا کہ یہ سارا کاروبار تو میں نے اپنے ہی عقل کے بلبوتے پر کیا ہے، اور مجھے اس پر کسی نے کوئی مشورہ نہیں دیا۔ تو شہر کے داروغہ نے کہا کہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ سب جانتے ہیں کہ اس کاروبار کا مشورہ تمہیں ابا وہاب نے دیا تھا۔ تو وہ فوراً زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ شخص جو خود لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہے اور دیوانہ ہے، یہ مجھے کیا مشورہ دے گا؟ میں نے تو کسی سے کوئی مشورہ نہیں لیا، بلکہ یہ کاروبار تو میں نے اپنے ہی عقل کے بلبوتے پر کیا ہے۔ یہ شخص تو ایک پاگل ہے۔ دوستو، اب وہ بہت ہی زیادہ لالچی ہو چکا تھا، اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک بار پھر سے ایک کاروبار کروں، تاکہ میرے پاس اب جتنا سرمایہ موجود ہے یہ بھی دوبارہ سے دگنا ہو جائے۔ اب دل ہی دل میں اس کو معلوم تو تھا کہ میرا پہلا کاروبار بھی حضرت بہلول کی مشورے پر ہی تھا، تو اس نے سوچا کہ ایک بار پھر سے جا کے میں حضرت بہلول سے ہی مشورہ کرتا ہوں۔ اس بار بغداد کے بازار میں حضرت بہلول اس کو جب ملے تو اس نے پھر سے مذاق ہی مذاق میں حضرت بہلول کا مذاق اڑاتے ہوئے پوچھا کہ اب میں کون سا کاروبار کروں؟ تو حضرت بہلول نے ہنس کر اس کو جواب دیا کہ تم پیاز اور لہسن کا کاروبار کر لو، اور اپنے لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہو کے وہاں سے چلے گئے۔ وہ شخص اپنے گھر واپس آیا اور اس نے اپنے گھر کے پاس ہی ایک گودام خریدا اور اس میں پیاز اور لہسن کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ پیاز اور لہسن کی ایک بہت بڑی مقدار کو اس نے اپنے گودام میں ذخیرہ کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد تمام پیاز اور لہسن خراب ہو گئے اور گل سڑ گئے۔ اس کا تمام سرمایہ ڈوب گیا اور وہ بغداد شہر کے بازار میں مارا گر رہا تھا۔ وہ قاضی کے پاس گیا اور اس نے قاضی کو جا کے شکایت کی کہ بہلول کی مشورے کی وجہ سے میرا تمام سرمایہ ڈوب گیا ہے۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ پیاز اور لہسن کا کاروبار کرو، جبکہ میں نے ذخیرہ کیا تو میرے تمام پیاز اور لہسن گل سڑ گئے اور میرا تمام سرمایہ ڈوب گیا، اور اب میں بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہوں۔ شہر کے قاضی نے بھی داروغہ کو حکم دیا کہ حضرت بہلول کو فوراً گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ تو داروغہ نے حضرت بہلول کو گرفتار کیا اور قاضی کے پاس لے گیا۔ تو اب عدالت بٹھائی گئی اور حضرت بہلول سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تم نے اس کو ایسا مشورہ کیوں دیا کہ جس سے اس کا تمام سرمایہ ڈوب گیا ہے؟ تو حضرت بہلول نے کہا کہ جناب قاضی، پہلے یہ شخص میرے گھر آیا اور عزت سے مجھ سے بات کی اور عقل مندوں کی طرح مجھ سے مشورہ کیا کہ میں کس چیز کا کاروبار کروں، تو میں نے بھی اس کو عقل مندوں کی طرح سے ہی جواب دیا، جبکہ دوسری بار سرے بازار یہ میرا مذاق اڑاتا رہا۔ اس نے مجھے پاگل کہا اور پاگل کہہ کر مجھ سے مشورہ لیا، تو دوسری بار میں نے بھی اس کو پاگلوں والا مشورہ دیا۔ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ یہ سن کر قاضی ہنسنے لگا اور اس نے اس شخص سے کہا کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ پہلی بار جب تم صحیح طریقے سے مشورہ لینے حضرت بہلول کے پاس گئے تو انہوں نے تمہیں عقل مندی سے بھرپور مشورہ دیا، مگر دوسری بار جب کہ تم ان کا مذاق اڑا رہے تھے تو انہوں نے بھی تمہیں اسی طرح کا مشورہ دیا، اور پاگل شخص کی بات پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم حضرت بہلول کو
किसी किस्म की कोई सजा नहीं दे सकते। यह सुनकर वो ताजर बहुत पछताने लगा और वहां से चला गया। और हजरत बहलोल भी खुशी खुशी अपने लकड़ी के घोड़े पर सवार होके वहां से चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 सबक मिलते हैं। पहला ये कि जब हमारे पास सरमाया हो और अल्लाह ताला ने हम पर अपनी रहमत की हो और हमें रिज़्क से नवाजा हो तो हमें कारोबार करना चाहिए। बेशक कारोबार में अल्लाह ताला बरकत डालते हैं और इससे सरमाया बढ़ता है, और जितना ज़्यादा जायज़ मुनाफा हो सके इस्लाम हमें लेने की इजाज़त देता है। और हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, मगर उस पैसे को अच्छे और नेक कामों में इस्तेमाल करें ताकि हमारी भी भलाई हो, हमारी कौम की भलाई हो सके। दूसरा सबक ये मिलता है कि हमें लालच हरगिज नहीं करनी चाहिए। हमें जितना अल्लाह ताला रिज़्क दे रहा हो हमें उसमें खुश रहना चाहिए, और अल्लाह ताला अगर हमें ज्यादा नवाज दें तो हमें किसी किस्म का तकब्बुर और गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तकब्बुर हमें कुफ्र की तरफ लेके जाता है। और तीसरा सबक ये मिलता है कि कभी भी किसी शख्स को अपने आप से कमतर या हकीर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि उसका मकाम अल्लाह ताला के यहाँ हमसे ज्यादा बुलंद हो और उसका अक्ल और फहम व फरासत हमसे कहीं ज्यादा हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो मैं मिलता हूं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।